স্পিকার নির্বাচন নিয়ে চাপানুতোর অব্যাহত। এনডিএ ভার্সেস আইএনডিআই জোট। এনডিএ স্পিকার পদপ্রার্থী ওম বিড়লা, অন্যদিকে আইএনডিআই স্পিকার পদপ্রার্থী কংগ্রেসের কে সুরেশ। এই মুহূর্তে লোকসভায় এনডিএর হাতে 293 জন সাংসদ। এনডিএ ভার্সেস আইএনডিআই। এনডিএ স্পিকার পদপ্রার্থী ওম বিড়লা, অন্যদিকে আইএনডিআই স্পিকার পদপ্রার্থী কংগ্রেসের কে সুরেশ। এই মুহূর্তে লোকসভায় এনডিএর হাতে 293 জন সাংসদ রয়েছে। অন্যদিকে লোকসভায় আইএনডিআর 234 জন সাংসদ। আগামীকাল স্পিকার নির্বাচন ঘিরে ঝড় উঠবে লোকসভায়, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। স্পিকার কে হবেন যা নিয়ে ইতিমধ্যেই চাপানুতোর সৃষ্টি হয়েছে। এনডিএ স্পিকার পদপ্রার্থী ওম বিড়লা, অন্যদিকে আইএনডিআই এর কে সুরেশ, এবং স্পিকার নির্বাচন নিয়ে চাপানুতোর অব্যাহত রয়েছে। এই নিয়ে রাহুল গান্ধীর কি প্রতিক্রিয়া শোনাবো। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। রাহুল গান্ধীর পাশাপাশি পীযূষ গোয়েল কি জানিয়েছেন শোনাবো। स्पीकर के पद के लिए सभी एनडीए के घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिड़ला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें। और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। অন্যদিকে আইএনডিআই স্পিকার পদপ্রার্থী কংগ্রেসের কে সুরেশের কি মন্তব্য শোনাবো। Just now only filed the nomination. It's a party decision. It's a contest. How can I say I will win or lose? This is an election. After result only we can understand whether winning or losing. There is a convention in Lok Sabha, so speaker will be in the ruling party, or opposition will be the deputy speaker. Last two Lok Sabha they denied us because they said you are not a recognized opposition. Now we are a recognized opposition. It's a deputy speaker is right for us, but they are not ready to give us. Again till 11:50 we are waiting for the reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we filed. Time is there. পাশাপাশি চিরাগ পাসওয়ানের কি প্রতিক্রিয়া শোনাবো। देखिए, सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। অন্যদিকে রঞ্জন গগৈয়ের কি প্রতিক্রিয়া শোনাবো। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपनी तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद है वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा। और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। স্পিকার নির্বাচন নিয়ে চাপানুতর রয়েছে এনডিএ ভার্সেস আইএনডিআই কে হবেন লোকসভার আগামী স্পিকার জানিয়ে ইতিমধ্যেই একটা চাপানুতর তৈরি হচ্ছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানবো, ইন্দ্রাণী রয়েছেন টেলিফোন লাইনে। ইন্দ্রাণী, একদিকে এনডিএর পদপ্রার্থী ওম বিড়লা, অন্যদিকে আইএনডিআই এর কে সুরেশ কে হবেন লোকসভা স্পিকার জানিয়ে ইতিমধ্যেই চাপানুতর সৃষ্টি হচ্ছে, কি জানতে পারছো? একদমই, দেখো, এই প্রথম স্বাধীনতার পরে এই প্রথম কিন্তু স্পিকার নির্বাচিত হতে চলেছেন সংসদে। এতদিন পর্যন্ত লোকসভায় যিনি স্পিকার হয়েছেন তিনি কিন্তু সরকার এবং বিরোধী উভয় যে পক্ষ আছে তাদের সম্মতিতে হয়েছেন, কিন্তু এইবার প্রথম স্পিকার নির্বাচন ঘিরে চাপানুতর চলছে। ওম বিড়লা ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে প্রার্থী, অপরদিকে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রার্থী হয়েছেন কে সুরেশ। এক্ষেত্রে কিন্তু একটা বেশ টুইস্ট আছে, সেটা হচ্ছে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কে সুরেশ প্রার্থী হলেও টোটাল ইন্ডিয়া জোট তাকে সমর্থন করছে নাকি সেই বিষয়ে কংগ্রেস এখনো কিন্তু মুখ খোলেনি। আমরা কে সুরেশের সাথে যাদেরকে নমিনেশন ফিল আপের সময় দেখতে পাচ্ছি তাদের মধ্যে রয়েছে আরএসপি এবং টিএমকে, কিন্তু টিএমসি সহ অন্যান্য যে বড় পার্টিগুলো রয়েছে যেমন সমাজবাদী পার্টি, তাদের অবস্থান কিন্তু এখনো পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়নি। টিএমসির পক্ষ থেকে আমরা যেটা জানতে পারছি, 3টের সময় তাদের সংসদীয় কমিটির একটি বৈঠক আছে এবং তারপরেই কিন্তু এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু তোমাকে বলবো, আজকের ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ স্বাধীনতার পর থেকে এখনো পর্যন্ত ভারতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচন হয়নি। এখনো পর্যন্ত কিন্তু সরকার ও বিরোধী পক্ষ উভয়ে বসে সর্বসম্মতিতে একজন স্পিকার মনোনয়ন করেছেন এবং তিনি 5 বছর ধরে কাজ সামলেছেন। এর আগে বাংলা থেকে স্পিকার ছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, তার ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় তাকে স্পিকার পদ ছেড়ে দিত, পরে যখন সিপিএম তাদের ইউপিএ গভর্নমেন্ট থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করেছিল তখন তাকে ছেড়ে দিতে বলা হলেও কিন্তু সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় স্পিকার পদ ছাড়েননি এবং 5 বছর তিনি স্পিকার পদেই ছিলেন। একেবারে ইন্দ্রাণী, এবং আগামী লোকসভা স্পিকার কে হয় সেদিকে অবশ্যই নজর থাকবে, সময়ের অপেক্ষা। আপাতত ধন্যবাদ তোমাকে।